हेलो एवरीवन। आज आम 10th क्लास रो स्पीच पढ़ा। तो फास्ट जानिबा स्पीच कौन। इट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। ता तो स्पीच होची लोक मानकर कम्युनिकेशन तांकर जोगाजोग जो तांकर जो कथबार्ता होचंदी ताकू ही कहुए स्पीच। स्पीच रो ओडिया अर्थ होची उक्ति। तो बर्तमान देखिए जमी एग्जाम्पल देखिए ए कहूँ आई स्टडी इन 10th क्लास मु 10th श्रेणी पाठ पढ़े ए कहला ये गोटे स्पीच ये गोटे जहाँ लोक कहले ये गोटे स्पीच। देखिए स्पीच केते टाइप्स ऑफ स्पीच दुई प्रकार गोटे हूँ डायरेक्ट स्पीच आउ गोटे हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट तो हूँ प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हूँ परोक्ष। एवं डायरेक्ट स्पीच जाने डायरेक्ट स्पीच किपर जाना ना जो कमा थी आउ इनवर्टेड कमा थी आउ कौन जोड़ा एक्जाक्ट वार्ड कहूँ जमी ए कहले जे मु 10th श्रेणी पाठ पढ़े बर्तमान डायरेक्ट करवा पुणी थे ए कहूँ आई स्टडी ता अर्थ ये आम ना ए बी सी तीन जन अच्छा ए कहीदेला बर्तमान ए सी पचार बी को ए कौन कहला बर्तमान कौन कह बी कहूँ ए कहे जे मु 10th श्रेणी पाठ पढ़े। देख ए डिटो कथाटा को बी कौन कला सेम टू सेम कहला आपको ही कहुए डायरेक्ट स्पीच किपर जान प्रथम कम अच्छी और इनवर्टेड कम तो ये डायरेक्ट स्पीच। एवं देखिए कौन कर इनवर्ट आपको आम कौन करा इनडायरेक्ट स्पीच करा ताथ सी कह कौन कह तो इनडायरेक्ट स्पीच कि वाक्य डाटा आरंभ हो इनवर्टेड कमा हेले आउ कमा नथिबो। ए सेस डाट ही स्टडी इन 10th क्लास ना ए कहे जे से 10th श्रेणी पाठ पढ़े। देख डाट लगी हाँ लगी इनवर्टेड कमा एस उठी जाइए हाँ उठी तेणु ये आमर इनडायरेक्ट स्पीच। तो आम आराम जानदे स्पीच कौन टाइप ऑफ स्पीच किपर जाना डायरेक्ट किपर जाना इनडायरेक्ट किपर जाना। एवं आम देखा स्पीच भर्ब ये हूँ दुई प्रकार गोटे रिपोर्टिंग आउ गोटे रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग कौन ना जोड़ी आमर से आसके थी सब सहज हूँ जी कमा पूर्व रहा सी हूँ रिपोर्टिंग जी कमा पर रहा सी हूँ रिपोर्टेड। ए वाक्य देख मुझे लगे कमा पूर्व अच्छी ना तेणु आपको नहीं जी रिपोर्टिंग से आस भी अच्छी कमा पर जी रहा सी हूँ रिपोर्टेड सरला। एवं आम देखा रूल आम किपर स्पीच चेंज करिया तार रूल देखिए। प्रथम कथा हूँ कौन कर रूल ना फास्ट कथा हूँ आम जो स्पीच चेंज करिया आम फास्ट रे स्पीच रे बाहर करा पड़ो को स्पीच रे अच्छी नंबर वन कथा है तापर देख ए ट्राए पे नेबा एटा गोटे देती स्पीच एटा को स्पीच प्रथम बाहर करी तापर कम अच्छी इनवर्टेड तार आपको लिखी डायरेक्ट स्पीच। द्वितीय कौन स्पीच भर काढ़ी कमा पूर्व अच्छी रिपोर्टिंग तार कम पर रिपोर्टेड सरला। एवं कौन करी पर्सन ऑफ रिपोर्टेड भर ता तो रिपोर्टेड भर ये कौन करी पर्सन बाहर करी। देख पर्सन में सहज तो जी मुझे भयस जहाँ भूल अच्छे निजे आनब एवं जहाँ भूल अच्छे अन्य आनब जिन देख ताइन पढ़ते मु चोरई मत को आईर उल्टा करिया मु चोरई है को मु चोरले को आंबे चोरई से तुम्भे चोरईच मुझे जोड़ा कह से चोरे से को ताथ एवं रिक्स आम आड़े आने सब अन्य ढालदा तेणुक आम ये कौन करिया प्रथम कथा हूँ आम पर्सन काढ़ा तेणु आई अच्छी माने ही कि सी नेबा देन है रिपोर्टिंग भर्ब ताथ ए रिपोर्टिंग भर्ब के सूत्र देखा जदि ये प्रेजेंट रे फ्यूचर रे हैबिट रे ट्रुथ रे थिबो तेबे रिपोर्टेड रो किछि बदलिबो ना मन रख कौन बुझे जदि आमर रिपोर्टिंग भर्ब डायरेक्ट स्पीच रो प्रेजेंट थिबो फ्यूचर थिबो हैबिट थिबो ट्रू थिबो तेबे सेपटे रिपोर्टेड भर्ब कौन बार परिवर्तन घटो ना। चलो चेंज कर देखिए पकेबा ही सेस डाट एटा पर्सन चेंज करा आम जो पढ़ते ये ही देख टेन्स बदलानी कौन पे ना सेस अच्छी को टेन्स प्रेजेंट टेन्स बुझाऊँगी तेणु हो पारे इजी टेन्स बदलिया कथा सी कह बदल नो चेंज टेन्स है तेणु ये को टेन्स अच्छे ना प्रेजेंट सिंपल अच्छी ही इज ट्राइड से मतलब प्रेजेंट सिंपल रखीदेला सरला। एवं देख आउट देखिया ही विल से आई विल गो है ही विल से कह से जीव बोली चेंज कर देख आपको फ्यूचर ये अच्छी ना मुझे लगे ही विल से डाट एटा चेंज ऑन सेम टू सेम रहिबो आई विल ही विल जो ही विल गो सरला। इफ रिपोर्टिंग भर्ब इज पास्ट टेंस देन चेंज इन रिपोर्टेड भर्ब से कहूँ
जदि आमर रिपोर्टिंग वर्ब जदि आमर पास्ट टेंस पळैला तेबे ए रिपोर्टेड रे टेंस बदली जीवो कौन हम आर दुईटा सूत्र देख नंबर हूँ जदि डायरेक्ट स्पीच जदि आमर कौन थी जदि डायरेक्ट स्पीच जदि आमर प्रेजेंट थी इनडायरेक्ट सब जगह पास्ट हो हेले तापर देख आर गोटे शब्द देखिए नंबर देखिए आम सी कही जदि आमर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अच्छी कि अच्छी तेबे ये कौन हम तेबे ये बदल जदि ये प्रेजेंट अच्छी माने सब जगह पास्ट को हो देख ही से डैट आई एम गोइंग टू होम से कहला जे मु घर को जाऊँगी ए बाकी चेंज करा ये पास्ट टेंस अच्छी कि अच्छी ताने एपटे बदल ये कौन बदल ना मुझे आरंभ कही प्रेजेंट था फ्यूचर था हैबिट था ट्रूथ था बोले बदल न था कि पास्ट एपटे बदला मुझे लिखी ही सेड डैट पर्सन चेंज है ही ये कौ टेंस अच्छी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेपटे कौन हो पास्ट प्रोग्रेसिव सरला देख जब एपटे प्रेजेंट सिंपल था सेपटे गले पास्ट प्रोग्रेसिव होता है प्रेजेंट कंटिन्यू थे पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट थे पास्ट परफेक्ट परफेक्ट थे पास्ट परफेक्ट जमी सेम चेंज हम ये गोटे रूल द्वितीय रूल कौन ना सी कौच जदि आमर रिपोर्टिंग वर्ब रे पास्ट टेंस थिबो एवं आमर रिपोर्टेड जदि आमर पास्ट रो सिंपल थिबो तेबे इनडायरेक्ट स्पीच गले पास्ट परफेक्ट हम पास्ट प्रोग्रेसिव थिले सेपटे गल हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम मन रहा दुईटा सूत्र देख पुणी थर कौच सी कौच जदि आमर रिपोर्टिंग रे पास्ट टेंस थिबो तेबे कौन हम तेबे आमर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच जदि आमर पास्ट सिंपल अच्छी तेबे इनडायरेक्ट गले हो पास्ट परफेक्ट जदि पास्ट प्रोग्रेसिव अच्छी सेपटे गले हो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखो एग्जांपल देखिए देख ही सेड आई पोस्टेड द लेटर से कहला मु चिठीटा को पोस्ट कली बोली ए वाक्य तो प्रथम देखिए पास्ट टेंस अच्छी ताने रिपोर्टेडटा बदलवा ही सेड डैट तापर आई बदली ही होगा एटा कौ टेंस अच्छी पास्ट सिंपल अच्छी ना एपटे कौन हो पास्ट परफेक्ट तेणु होगा ही हैड पोस्टेड द लेटर द्वितीय देख राम सेड आई वाज इटिंग राइस राम कहला मु भात खाऊली एबे देख एटा चेक करिया पास्ट टेंस अच्छी हाँ अच्छी एपटे चेंज करिया राम को राम रहा सेड रहा आई डैट रहा आई की ही रहा एटा कौड़ा अच्छी पास्ट प्रोग्रेसिव अच्छी ना तो पास्ट बदले कौ सूत्र पड़ो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तेणु ही हैड बीन इटिंग राइस है सरला तो आम प्राय सूत्र सब जानदेले है नोट लिख लिखला प्राक्ट कल किसी सहज बहुत सहज एवं आम नेक्स्ट जावा देख ये देखा पड़ो किपर नाउ थे देन बाय एट द टाइम हम टुडे थे दैट डे हम येस्टरडे थे दैट डे बिफोर बा द प्रीवियस डे थी दैट डे बिफोर येस्टरडे थे 2 डे बिफोर थी टुमारो थे द नेक्स्ट डे बा द फॉलोइंग डे एगुड़ लिखी टे प्राक्ट करदो तापर मन रख विल थे उडू हम साल थे सुडू बा उडू हम एटा भी देखिद केन थे कौट हम पढ़ते देखिद जस्ट टे मे थे माइट हम मस्ट थे तो हो टे मन रख मस्ट थे मस्ट हम हैड टू हम उडू हैव टू हम हेले मस्ट नथिले मस्ट नट हम वाज नट हम नीड नट थे नीड नट हम डिड नट हैव टू हम देख बर्तमान कौन करिया आम ए एक्टिविटी 3 करिया जोटा परीक्षा आसुची रखल सेड आई शैल नेवर फॉरगेट माय चाइल्डहुड रखल कहला जे मु केबेले मोर पिला दिन को भूली पारि ना प्रथम आम मेन सूत्र पढ़ते फास्ट कौन गुड़िया स्पीच काढ़िया कौ स्पीच अच्छे कम अच्छे डायरेक्ट स्पीच अच्छे स्पीच भर काढ़िया आपको नहीं जी मुझे स्पीच काढ़ला रिपोर्टिंग रिपोर्टेड एवं कौन काढ़ी पर्सन काढ़ी आई अच्छे गोटे माई अच्छे गोटे पर्सन तो आई थे कौन हम ही कि सी हो माई थे मोर थे तार कि जेन्ट्स लेडीज आकार तार हम सरला एवं कौन करी यहाँ पर्सन सरला टेन्स काढ़ी रिपोर्टिंग कौ टेन्स अच्छे पास्ट टेन्स ताने एपटा चेंज हम तो लिखी रखल सेड डैट आई बदले जी ही तो कौन ही पर कौन लगे विल लगे कौ टेन्स अच्छे ये सिंपल अच्छे आम आरंभ पढ़ते टेन्स दी प्रकार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना फ्यूचर साल थे सुड हम विल थे उड हम हेले आई पाखे साल लगे ही पारे विल लगे विल पास्ट कौन हो उड हो नेभर को नेभर फॉरगेट टू फॉरगेट माई अच्छी हेयर कि हिजी हम हिजी चाइल्डहुड डे सरला द्वितीय देख द चिल्ड्रेन सेड वी आर
ସରି ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଡ୍ ୱି ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁ ବୋଲି। ଏ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ କାଢ଼ିଦେଲେ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ କାଢ଼ିଦେଲେ ଟେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ନେଇଯିବା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ ଲେଖିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ସେପଟେ ବଦଳିବ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଛି ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲର ଅଛି ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେତେଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଭ୍ରିଡେ ଦେଲା ହେବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଇଟା ହେଇଯିବ ଦେ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍ ଏଭ୍ରିଡେ କିଛି ବଦଳିନି ତୁମକୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ବଦଳିଲାନି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି ବଦଳିନି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଥିବ ହେବିଟ୍ ଥିବ ଟ୍ରୁ ଥିବ ସେଇଠି କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଠି ଏଭ୍ରିଡେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଲାନି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 ଦେଖିବା ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମର ରବି ସେଇ ଟୁ ମି ଆଇ ନୋ ୱେର୍ ୟୁ ଆର୍ ବର୍ନ ରବି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ଏ ଦେଖ ଆମର ତ ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିଲେ ଆମର ଏବେ ରିପୋର୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ଭର କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବେ ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମାନେ ଏପଟେ ବଦଳିବ ଏଇଟା କୋ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ସେପଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ଦେଖ ଦେଖିବା ରବି ସେଇ ଟୁ ମି ତା ତ ରବି ଟୋଲ୍ଡ ମି ତୁମକୁ ଟୋଲ୍ଡ କାହିଁକି ହେଲା ମନେ ରଖ ଯଦି ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବରେ ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଅଛି ତେବେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଟେଲ୍ ହେବ ସେଇଠି ଥିଲେ ଟୋଲ୍ଡ ହେବ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଟୋଲ୍ଡ ରବି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଡାଟେ ଆଇ ଅଛି ହି ହେଇଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନୋ ନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ନୋ ୱେର୍ ହେଇଯିବ ୟୁ ଅଛି ତାର ମୋତେ କହୁଛି ୟୁଟା ହେଇଯିବ ଆଇ ୱେର୍ ଅଛି ୱାଜ୍ ବର୍ନ ସରିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖଟା ଦେଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏଟ୍ 6 ଟୁଡେ ଦେଖ ଫାଦର ସେଡ୍ ବାପା କହିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏଟ୍ 6 ଟୁଡେ ଆଜି 6ଟା ହେଲେ କହିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସେଇରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଇଥିବ ହେବିଟ୍ ହେଉଥିବ ଟ୍ରୁଥ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ମତ ଦେଉଛି ତ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏବେ ବାପା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଅଟେ ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ସେମ୍ ରହିବ ଫାଦର ସେଇ ଡ୍ୟାଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏଟ୍ 6 ଟୁଡେ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ନ ହେଉଛି ପଚାରି ଉତ୍ତର ତ ଅଛି ଦେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏଇଟା ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭରେ ଆମେ କିପରି ବଦଳେଇବା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର WH ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିବା WH ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଥିବା WH ସୂତ୍ର କ'ଣ ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲସ୍ WH ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ SPO ତାପରେ ଆମର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲସ୍ ଇଫ୍ କିମ୍ବା ୱେଦର ପ୍ଲସ୍ SPO ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖ ଏବେ ରାମ ସେଡ୍ ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ରାମ କହିଲା ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛ ପ୍ରଥମ କଥା କେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଅଛି କମ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପର୍ସନ୍ ବାହାର କରିବା ହେଲେ ତ ଏବେ ଉତ୍ତର କରିବା ଏଇଠି ଅଛି ପାଷ୍ଟରେ ତାମାନେ ଏପଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଦଳିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ସେପଟେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ରାମ ସେଇଠି ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ସେଇଠି ବଦଳରେ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାର ୱାଣ୍ଟ ନୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଲଗେଇଲେ ରାମ ସେଇଠି କିମ୍ବା ଆସ୍କଙ୍କୁ ଯାହା ଲଗାଇବ ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଆମର ଡାଟା ଫାଟ ଲଗାଏନି ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଗଲା ତାପରେ WH ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା WH କ'ଣ ୱେର୍ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ୟୁ ଅଛି ହି ହେଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଇଠି ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ସରିଲା ତ ରାମ ସେଇଠି ବା ଆସ୍କ ୱେର୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ସରିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦେଖିବା ଦ ଟିଚର୍ ସେଇଠି ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଡନ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘର କାମ କରିଅଛ କି ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ରିପୋର୍ଟିଂ ନେବା ଟିଚର୍ ସେଇଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ବା ଆସ୍କ ରହିଲା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସେପଟେ ରହିଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଲା ତାପରେ ଇଫ୍ କିମ୍ବା ୱେଦର ରହିଲା ଇଫ୍ ୱେଦର ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଆଇ ରହିଲା ହେଭ୍ ଡନ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ହୋମୱାର୍କ ସରିଲା ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ସବୁ ଯାଇ ଭଳିଆ ହେବ ଆମର
What is the name of your sister's house? ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ, ତମ ଭଉଣୀଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ। ହେଲେ ତ ଏଇଠି କିଏ ପଚାରୁଛି ନା ତମ ସାଙ୍ଗ ମହେଶ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। ସେ କହିଛି ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁଟା ଦେଇଛି ଆମର ନା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେସିଭ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ। ଆକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ କରିବା ମହେଶ ଆସ୍କଡ୍, ତାହେଲେ କେଉଁଟା WH ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର WH ରିଙ୍ଗ WH SPO। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ନିଜେ ଦେଖ ମହେଶ ଆସ୍କଡ୍ ଡାଟ୍ WH କ'ଣ ରିପୋର୍ଟିଂ WH କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା WH ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ WH SPO ପଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ୱାଜ୍। ଏଠି ଇଜି ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଗଲେ ପାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱାଜ୍, ତେଣୁ ମହେଶ ଆସ୍କଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍, ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ନା ୟୋର୍ ବଦଳି ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଜ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇବା ମହେଶ ଆସ୍କଡ୍ ମି, ମୋତେ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଏବେ WH ନେବା ହ୍ୱାଟ୍, ତାର SPO ଏସ୍ ହେଉଛି ହି, ହ୍ୱାଟ୍ ହି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ। ସରିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଆକ୍ଟିଭ୍ 6 ବି ସେମିତି ହିଁ ଦେଇଛି, ସବୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, କେବଳ ନାଁଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ବଦଳ ଯୋଉଠି ଥିବ ସବୁ ସେମ୍। ଏଇଟା ପରେ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭ୍ 7 ଦେଖ କନସଲ୍ଟ ଏ ଡକ୍ଟର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ବି ବା ତା ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍। ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ କ'ଣ ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆମର କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା, ସଜେସନ୍ ଦେବା ଆଉ ଅନୁମାନ ଦେବା, ଏଇ ଏକେ ମନେ ରଖ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଆସିବ ଆର ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଉଛି ନା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ରେ ଟୁ ସହିତ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ଭର୍ବ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମର, ଏଠି ଦେଇଛି ଆମର ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ତା ସେ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମୋତେ କହିଲା ବା ସଜେସନ୍ ଦେଲା, ହି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମି, ସରିଲା। ଆଉ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଥିବ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। ତ ଦେଖ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରଖିଦେଲା, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ହରି ଅପ୍ ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ଜଲ୍ଦି ଆସ ନହେଲେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ମିସ୍ କରିଦେବ। ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ତା ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ସଜେସନ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲେଖ ହି ଆସ୍କଡ୍ ମି, ବାକି ସବୁ ଲଗେଇଦେବ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଯାକ ବାକି ସେମ୍ରେ ଯିବ। ହରି ଅପ୍ ଅର୍ ୟୁ ବଦଳି ମୋତେ କହିଲା ନା, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଆଇ। ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ସେଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ୱିଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଉଡ୍ ମିସ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍। ଲାଗିବ ନା ଏଇଭଳି ସବୁ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ ୟୁ ଲିଭିଂ ଟୁଡେ, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ କି। ମ୍ୟାଗି ସେଡ୍ ଆସ୍କଡ୍, ତା ତ ଉତ୍ତର କରିବା ମ୍ୟାଗି ଆସ୍କଡ୍ ମି। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଇଫ୍ ୱେଦର୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଥରେ, ସୂତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଇଫ୍ ୱେଦର୍ ପ୍ଲସ୍ ସବ୍ SPO। ତ ଦେଖ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଆସ୍କଡ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଗଲା, ଇଫ୍ ଆଉ ୱେଦର୍ ରହିଲା, ତାପରେ ୟୁ ବଦଳି ମୋତେ ପଚାରୁଛି ନା ହି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ସେପଟେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ସରିଲା ନା ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଗ୍ରାମାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଯାକ +2 ବି ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ 10thର ଆଉଥରେ ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତ ସମସ୍ତେ କିୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିକି ପଢ଼, ମୁଁ ଏ PDFଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାଅ ନ ବୁଝିବ ପଚାରିବ।